शिलं तिर 23 तारीख आगस्ट मास 2025 त्रिपुरा सातिर कमन नाम्बार हानि तु होगा जबरदस्त लाइन जी फार्स्ट आवनो 7-2 सेकेंड आवनो खाई 4-4 गमिया तो फार्स्ट सेकेंड हाउस माने सक्सेसफुल उनखा tabuk 7 kango tabuk 7 sinyai karo 7 pore kakai iko oro 2 amoro 2 sikya 2 ni pore kakai oro yang 7 iko 7 amoro 7 sinyai karo 7 ni pore kakai iko oro 7 sinyai oro 7 ni pore kakai oro iko 5 amoro 5 sikya ngaji oro 7-2 7-7-5 sikya iko tabuk te kaisa line aji oro 0-2-7-7-7 oro 5 amo tak sinyai oro 0 no amoro 0 sikya 0 pore oro 2 no amoro 2 sinyai 2 ni pore oro 7 angoro 7 sikya oro 7 ni pore hoitamo oro 7 sinyai oro 7 pore hoitamo 7 pore kai oro 5 angoro 5 sinyai aji oro 7-0 no kai oro 7-0 ruphaikya oro 2 no kai oro 27 khaipikya 27 goro 7-7 no kakai oro 7-7 no direct rikha goro teisa 7-7 no kakai oro 7-2 khlaikya goro 5-0 ni value tini oro thungna klaio okay tei kaisa naji oro 9 blue goro 9 ni phaikya goro 9 ni pore kakai 1-2 7 ni pore kakai oro 7 blue oro 7 ruphaikya okay oro 7 ni pore kai 1-2 7 ni pore oro 7 goro iko tehe 7 ruphaijago ka okay 1-2 7 pore 7 goro tehe 7 ruphaijago ka okay oro 7 blue 1-2 7 ni pore oro 7 iko miyao bahanya tehe 7 ruphaijago ka goro 7 pore kakai 1-2 7 pore oro 0 goro tini 0 ruphani chance tongo 0 hawo 0 ending 5 hawo 5 ending tai hit guting kakai 5-0 ni value